Сейчас каждый из нас садится поудобнее, как ему комфортно. Vous allez vous asseoir confortablement. Можно закрыть глаза, если это удобно. Можно делать с открытыми глазами. Si c'est pratique pour vous, vous pouvez fermer les yeux. Si vous préférez, vous pouvez les garder ouverts. Сейчас каждый из нас перед собой на расстоянии вытянутой руки видит очень яркую золотую сферу размером с футбольный мяч. Maintenant, chacun d'entre nous, à la distance d'un bras tendu, va visualiser en face de soi une sphère très brillante du diamètre d'un ballon de football. Теперь мысленно коснитесь этой сферы руками. Maintenant, vous allez mentalement toucher cette sphère avec vos mains. И ощутите, как золотой свет из этой сферы божественной любви начинает литься в ваши мысленные руки. Et sentez que cette lumière dorée, la lumière dorée de cette sphère d'amour divine, se diffuse dans vos mains éthériques, vos mains mentales avec lesquelles vous touchez cette sphère. Свет начинает вливаться во все ваше тело. La lumière s'écoule dans tout votre corps. Он наполняет вас, каждый орган, каждую систему организма. Elle emplit chacun de vos organes, chacun des systèmes de votre corps. Этот свет начинает заполнять все межклеточное пространство тела. Tout l'espace intercellulaire dans le corps. Этот свет начинает проникать вовнутрь каждой клетки вашего тела. Cette lumière pénètre chaque cellule de votre organisme. И вы можете концентрироваться на том, что каждая клетка сияет, как золотое солнце. Maintenant, concentrez-vous sur le fait que chacune de vos cellules brille comme un soleil doré. Этот свет наполняет всю вашу голову, и все нейроны мозга наполняются этим светом любви. Cette lumière d'amour remplit tout votre cerveau et toutes vos connexions neuronales. Ощутите, что этот свет приносит состояние благости, гармонии, и он очень мощный. Cette lumière vous apporte un état d'harmonie, un état de bien-être, et elle est extrêmement puissante. Он проникает в каждую частицу вашего тела очень мягко, но действует очень мощно. Elle pénètre avec douceur dans chaque particule de votre corps, mais pourtant, son action est extrêmement puissante. Сфера золотая, которая перед вами, начинает увеличиваться, расти. La sphère dorée qui se trouve en face de vous se met à s'agrandir, à croître. Она все расширяется и расширяется. Elle n'a de cesse de s'accroître. И она уже охватывает ваш дом, начинает расширяться на ваши улицы, районы. Elle englobe maintenant votre maison et elle continue à s'élargir pour englober tout votre quartier. Золотая сфера охватывает весь город, в котором вы находитесь, или местность, в которой вы находитесь. Toute votre ville ou bien votre village. И видно, что этот свет касается всех людей, всех объектов. Et vous voyez que cette lumière atteint toutes les personnes, tous les objets. Золотая сфера любви Бога растет и охватывает всю страну, в которой вы находитесь. La sphère d'amour de Dieu, la sphère dorée, continue à croître et elle englobe maintenant tout le pays, votre pays, celui dans lequel vous vous trouvez maintenant. И вы видите, что вся ваша страна, все люди, живущие в ней, наполняются золотым светом. Et vous voyez que tous les habitants de votre pays s'emplissent maintenant de cette lumière dorée. Что все события у каждого человека гармонизируются, и божественная норма проявляется у каждого человека. Que pour chaque personne, les événements de sa vie s'harmonisent et que la norme divine se manifeste chez chacun. Вы можете просто это промысливать. Il vous suffit simplement de le penser.
Сфера растет дальше и охватывает все соседние страны. La sphère continue de grandir et maintenant elle englobe tous les pays voisins. Она очень быстро разрастается и охватывает всю нашу Землю. Elle grandit si vite qu'elle englobe maintenant toute notre planète Terre. И вся наша Земля в этой золотой сфере любви Бога. Toute la Terre se trouve dans la sphère dorée de l'amour de Dieu. Сейчас сконцентрируйтесь, что каждый человек в мире наполняется любовью Бога. Vous vous concentrez maintenant sur le fait que toutes les personnes dans le monde se remplissent de l'amour de Dieu. Сейчас любые вирусы, как низкочастотные системы от этого золотого света, растворяются, исчезают. Cette lumière dissout tous les virus, comme toutes les structures à basse fréquence vibratoire. Также исчезают любые негативные мысли людей, их негативные чувства. De la même manière, toutes les pensées négatives des gens, toutes leurs émotions négatives se dissolvent et disparaissent. Сфера начинает расти и охватывает всю нашу Солнечную систему. Cette sphère continue de croître et elle englobe maintenant tout notre système solaire. И каждая планета наполняется золотым чистым светом любви Бога. Chaque planète est maintenant remplie de la lumière pure de l'amour de Dieu. Все планеты дают друг другу свои индивидуальные излучения. Chaque planète transmet aux unes et aux autres son propre rayonnement individuel. И все планеты дают свои состояния высоких вибраций света каждому человеку на Земле. Et chaque planète transmet son état de lumière à haute fréquence à toutes les personnes dans le monde. Вот сейчас поконцентрируйтесь, поощущайте, что каждая планета дает вам поток золотого света, поток божественной любви. Concentrez-vous sur le fait que chaque planète vous envoie son propre flux de lumière divine, d'amour divin. Сфера золотая расширяется еще больше и охватывает всю нашу Вселенную. La sphère dorée continue de croître et elle englobe maintenant tout l'univers. И посмотрите, что каждая звезда, каждая планета, все живые существа во Вселенной наполняются золотым светом любви Бога. Toutes les étoiles, toutes les planètes, tous les êtres vivants qui se trouvent sur d'autres planètes se remplissent maintenant de cette lumière dorée, de l'amour divin. И от каждой планеты, звезд, к вам идет свет. Et chacune de ces planètes, chacune de ces étoiles vous envoie de la lumière. Он касается ваших клеток, вашего головного мозга, сердца. Cette lumière entre en contact avec vos cellules, avec votre cerveau, avec votre cœur. Этот свет мира протекает потоком чистого света через ваш позвоночник. Cette lumière vous pénètre dans votre corps à travers la colonne vertébrale, continue à s'écouler le long de votre colonne vertébrale. А золотая сфера расширяется на бесконечность. Et la sphère dorée continue à s'élargir à plus l'infini. В этот момент вы видите, как все заполняется и в вас, вокруг вас, чистым золотым светом. Vous continuez à voir que en vous, autour de vous, tout est rempli de cette lumière dorée. И вдруг вы видите, что весь этот золотой свет формируется, сгущается перед вами в яркую золотую сферу, в которую может войти ваше физическое тело. Et vous voyez maintenant que cette lumière dorée se condense en face de vous en une sphère, une autre sphère très brillante dans laquelle votre corps peut rentrer. На счет 3 мысленно войдите в эту золотую сферу. Au décompte de 3, vous allez rentrer mentalement dans cette nouvelle sphère dorée en face de vous. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Есть. Есть.
Ощутите, что золотая сфера вокруг вашего тела, Vous sentez maintenant qu'il y a une sphère dorée autour de votre corps. как будто ваше тело находится в золотом солнце. C'est comme si votre corps se trouvait dans un soleil doré. Если смотреть сверху, это солнце вращается с бесконечной скоростью по часовой стрелке. Et si vous le regardez depuis le haut, ce soleil tourne à une vitesse supraluminique, à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Il tourne dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Свет этого солнца золотого проникает во все ваши структуры сознания, во все тонкие тела. La lumière de ce soleil doré pénètre dans toutes les structures de votre conscience, dans tous vos corps subtils. Например, сконцентрируйтесь, что золотым светом наполняются все ваши мысли. Par exemple, concentrez-vous maintenant sur le fait que cette lumière dorée se diffuse dans toutes vos pensées, dans vos pensées. И все негативные мысли, которые были у вас в течение всей жизни, в этом золотом свете исчезают, растворяются. Et toutes les pensées négatives que vous avez eues tout au cours de votre vie se dissolvent dans cette lumière dorée. Иногда вы, может, думали плохо о ком-то, иногда думали плохо о себе. Все эти мысли исчезают. Parfois, vous avez pensé du mal de quelqu'un, vous avez pensé du mal sur vous-même. Eh bien, toutes ces pensées négatives disparaissent maintenant, se dissolvent et disparaissent dans cette lumière. И все ваше ментальное тело, наполняясь золотым светом, начинает сиять, как солнце. Et c'est donc tout votre corps mental qui, se remplissant de cette lumière dorée, commence à briller comme un soleil. Сейчас концентрируем золотой свет на чувства, эмоции. Maintenant, nous concentrons cette lumière dorée sur les sentiments, les émotions. Промысливаем, что все чувства и эмоции, которые были в моей жизни, негативные, соприкасаясь с этим светом, исчезают. Nous conscientisons désormais que toutes les émotions, les sentiments négatifs que nous avons éprouvés au cours de cette vie, au contact de cette lumière, se dissolvent, disparaissent. Сконцентрируйтесь, что золотой свет любви проникает в самую глубину всех ваших чувств и эмоций. La lumière dorée de l'amour pénètre au plus profond de tous vos sentiments, de toutes vos émotions. И даже самые глубинные переживания вашего подсознания становятся открыты для этого золотого света. Et même les souffrances les plus enfouies dans vos émotions, etc., deviennent désormais disponibles. Ils s'ouvrent pour que cette lumière, puisse y pénétrer et y faire la lumière. В этот момент возникает очень глубокое очищение и очень глубинная легкость. Une purification profonde est en cours et vous ressentez un sentiment de légèreté profond. Теперь концентрируем золотой свет на всех клетках нашего организма. Concentrez maintenant cette lumière dorée sur toutes les cellules de votre organisme. И видим, что здесь Бог создает материю как уплотнение энергии любви. Et vous voyez que la matière qui a été créée par Dieu est en fait l'énergie d'amour densifiée. Это новая, вечная физическая ткань. C'est un nouveau tissu physique éternel. Сейчас сверху, из глубины космоса, из духовных миров, идет серебристый поток Святого Духа. Прямо на вас. Maintenant, en haut, depuis les profondeurs du cosmos, un flux argenté, le flux du Saint-Esprit, vient directement sur vous. Святой Дух – это Дух Бога, и Он обладает бесконечной плотностью информации и всех энергий. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Il possède une densité infinie d'informations et d'énergie. Ощутите, что Святой Дух наполняет все ваши поля сознания, проникает в самую глубину физического тела.
Vous sentez que le Saint-Esprit pénètre le plus profond de votre conscience, les profondeurs de votre conscience. Скорость энергии возрастает, плотность энергии увеличивается. La vitesse et la densité de l'énergie s'accroît en vous. Идет очень глубинное очищение на хромосомном уровне, хромосомно-геномном уровне. Une purification extrêmement profonde est en cours au niveau de vos chromosomes, au niveau de votre génome. На уровне ДНК каждой клетки. Au niveau de l'ADN dans chacune des cellules. Когда скорость становится бесконечной, то сфера становится как прозрачное чистое золото. Une fois que la vitesse de la sphère est devenue infinie, donc cette sphère dorée dans laquelle vous vous trouvez, la sphère devient transparente. Святой Дух проникает во все структуры вашей материи. Le Saint-Esprit pénètre dans toutes les structures de votre matière, Повышает вибрации света, вибрации самой материи. augmente les vibrations de lumière dans la matière. Все процессы идут очень гармонично. Tous ces processus se passent de manière extrêmement harmonieuse. И можно видеть, как очень ярко начинает светиться вилочковая железа. Et vous voyez que votre thymus se met à briller très fortement. Начинает светиться ярко гипофиз, Votre hypophyse, щитовидная железа. votre thyroïde, Начинают светиться надпочечники. vos glandes surrénales. Вы можете просто это промысливать. Il suffit que vous le pensiez. От вилочковой железы идет мощный свет на всю костную систему. À partir du thymus, une lumière puissante est envoyée vers tout votre squelette. В вилочковой железе содержатся эталоны божественные всех клеток. Dans le thymus, on trouve la norme divine de toutes les cellules. А в костной системе создаются стволовые клетки. Et c'est dans le squelette, donc c'est dans le système osseux, que se génère la moelle osseuse, les cellules souches dans la moelle osseuse. Свет от вилочковой железы передает эталонную информацию в каждую стволовую клетку. Ainsi, la lumière qui est émise par le thymus, la glande pinéale, envoie une information modèle à toutes les cellules souches qui se trouvent dans votre moelle osseuse. И передает поток вечной жизни во все стволовые клетки. Et cette lumière issue du thymus transmet un flux de vie éternelle à toutes vos cellules souches. Теперь сконцентрируйтесь, что во всех ваших костных системах, где созданы стволовые клетки, рождаются вечные клетки материи. Maintenant, concentrez-vous sur le fait que dans toutes vos cellules souches se créent maintenant des cellules matérielles, éternelles. И эти стволовые вечные клетки начинают выходить в ваш организм и встраиваться во все органы и ткани организма. Les cellules souches qui sont générées maintenant dans votre système osseux sont éternelles et sont en train d'être envoyées, organisées de par votre corps tout entier. Идет омоложение организма. C'est un véritable rajeunissement de votre corps qui est en cours. И стволовая клетка становится любой клеткой организма и проявляет новые вечные клетки органов и тканей. Les cellules souches ont la propriété de pouvoir devenir n'importe quelle cellule de votre organisme. Elles peuvent donc se transformer en n'importe quel organe, n'importe quel tissu. Есть. Есть. Сконцентрируйтесь, что ваша голова наполнена золотым светом, сияет как солнце. Votre tête se remplit maintenant de lumière dorée, elle brille comme un soleil. И что ваша голова имеет прямой луч связи с вашим сердцем. Et votre tête est directement reliée par un rayon à votre cœur. И свет вашей души входит в каждый нейрон вашего мозга. Et la lumière de votre âme
pénètre dans chaque neurone de votre cerveau. Нейроны передают этот свет напрямую в лимфосистему. Les neurones transmettent cette lumière directement dans le système lymphatique. Передают напрямую в нервную систему человека. Нейроны передают этот свет в нервную систему человека. Donc ces neurones transmettent à tout le système nerveux cette lumière. И сейчас весь ваш организм получает созидательные импульсы души и полностью восстанавливается. Votre organisme reçoit maintenant des impulsions créatrices de la part de votre âme et il se rétablit entièrement. Вы можете утвердительно произнести мысленно внутри себя команду. Vous pouvez prononcer avec beaucoup d'assertivité à l'intérieur de vous cette commande, cet ordre. Полное восстановление познанием души, работы всей иммунной системы моего тела, Rétablissement total du système immunitaire de mon corps sur la base des connaissances de l'âme. духовного иммунитета и физического. Rétablissement de mon immunité spirituelle et de mon immunité physique. Сделайте усиление концентрации в самом себе Renforcez maintenant votre concentration и сконцентрируйтесь, что вы создаете свое тело вечно во благо всех и на благо всему. Concentrez-vous sur le fait que vous rendez votre corps éternel, vous créez un corps éternel pour le bien de tous et de tout. Что вечность вашей каждой клеточки приносит благо всем людям в мире и всему миру. Que l'éternité de chacune de vos petites cellules apporte le bien pour le monde entier et pour toutes les personnes qui peuplent le monde. И вы можете сконцентрироваться на мысли о том, что от вас идет бесконечное множество лучей души каждому человеку, ко всем объектам мира. Concentrez-vous aussi sur le fait qu'une multitude de rayons sont émis par votre âme et ils sont envoyés vers tous les habitants de la planète, tous les êtres vivants et tous les éléments du monde. И сейчас сконцентрируйтесь, что свет самого Бога вы мгновенно передали абсолютно всем и всему. Concentrez-vous sur le fait que vous venez de transmettre instantanément la lumière de Dieu lui-même à toutes choses et à tous. Теперь даем четкую команду, что этот свет должен сделать. Nous donnons maintenant une commande précise à cette lumière. Это спасение каждого человека в мире. Cette commande, c'est le salut de chaque personne dans le monde, Спасение всего мира le salut du monde entier и активизация всех божественных эволюционных процессов. et l'activation, l'intensification de tous les processus évolutionnels divins. Этот свет создает вечную физическую материю. Cette lumière crée une matière physique éternelle. Есть. Есть. Ainsi soit-il. Сейчас с любовью к благодарности к Богу, ко всем, кто нам помогает, завершаем эту концентрацию. Maintenant, avec amour et gratitude envers Dieu et envers tous ceux qui nous aident, vous achevez cette concentration. Благодарю, благодарю, Merci. благодарю. Merci. Merci. Люблю, люблю. J'aime. J'aime. J'aime.